হ্যালো 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 শার্প করো, শার্প পরিষ্কার করো। হ্যালো 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 হ্যালো। কি মোর পাপরে ধুতে কেবলমাত্র যিশুর রক্ত, কি পারে নির্মল করতে কেবলমাত্র যিশুর রক্ত। অমূল্য ধারায় যাই আমি শুচি হই, আর অন্য ধারা নাই, কেবলমাত্র যিশুর রক্ত। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবলমাত্র যিশুর রক্ত। মোর সকর্ম পারে নাই, কেবলমাত্র যিশুর রক্ত। অমূল্য ধারায় যাই আমি শুচি হই, আর অন্য ধারা নাই। তোমার আশিস দানে সবল করো, আশিস দানে সবল করো, ময়লা যত করো দূর। প্রণাম প্রভু দয়াল যিশু, প্রেমের ঠাকুর। প্রণাম প্রভু দয়াল যিশু, প্রেমের ঠাকুর। সকলকে জয় যিশু। अभी एक सुनाना चाहता है, होस्टिंग चर्च तरफ से, होस्टिंग पास्टरी तरफ से वॉशरूम में पानी टेप को अच्छे से हम लोग बंद नहीं किया है, इसलिए पानी को लीक होता है। आप सभी को निवेदन करता है, जो वॉशरूम में पानी को टेप को अच्छे से बंद करने के लिए निवेदन करता है। सबको अपने जिम्मेदारी रखकर सब ठीक से आप लोग करने के लिए अनुरोध करता है। আসুন আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি। হে পুত্রদর সকল মস্তক তোলো, হে চিরতন কবচ সকল উঠিত হও, প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন। ঈশ্বর তার বাক্য আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ যুক্ত করুন, আমেন। আসুন প্রভু প্রশংসা করার জন্য, স্তুতি করার জন্য একটি গান গাইব। নাম্বার 37, 36। শাশ্বত তুমি প্রভু, যুগে যুগে তুমি চিরন্তন, মরণের অসীম তুমি, তোমাতে অনন্ত জীবন, শাশ্বত তুমি। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে প্রভু প্রশংসা করার জন্য ये हम गाएंगे। শাশ্বত তুমি প্রভু, যুগে যুগে তুমি চিরন্তন, মরণে অসীম তুমি, অসীম করুণা, তোমার অসীম করুণা। পাপী পেল অনন্ত জীবন, শাশ্বত তুমি প্রভু, যুগে যুগে তুমি চিরন্তন, মরণে অসীম তুমি, তোমাতে অনন্ত জীবন, শাশ্বত তুমি প্রভু। সবাই বসে
আসুন আমরা প্রার্থনা করি, চোখ বন্ধ করে। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तुम्हें धन्यवाद दी, तूने हमको अगुवाई किया है। हमारा JPM कॉन्फ्रेंस अभी तक तेरा पवित्र आत्मा का द्वारा से हमको चलाता है। यह कार्यक्रम में प्रभु बोस को हम सब लोगों के लिए तैयार करके रखा है। प्रभु, ये प्रभु बोस को तूने इस्तेमाल कीजिए, और प्रभु जो ग्रहण करता है उनके लिए आशीर्वाद हो सके। और ये आराधना में भी जो हम करता प्रभु तेरा महिमा हो सके। शुरू से अंत तक तेरा हाथ में अर्पण करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नाम में चाहे, आमीन। फिर से हम लोग प्रभु प्रशंसा करार जन्नो हम लोग एक गीत गाएंगे। नंबर 51 আমি তোমার নাথ আছি চিরকাল, তোমা ছাড়া করো নয়, থাকি বিশ্বাসে তবু सन्निधान बसोना नियोताय। साथ साथ प्रभु बोस दान को हम लोग उठाएंगे। प्रभु बोस दान प्रार्थना करने के लिए हमारा सीनियर मिशनरी पुलरिन ओमा को हम लोग बुलाएंगे। पुलरिन ओमा जो हम लोग का मिशनरी है, ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कितनी 2 बार ट्रांसप्लांट किया है, अभी तक प्रभु ने बचाया है। हम लोग का संगे अच्छे उनको प्रभु बोस प्रार्थना करने के लिए हम बुलाएंगे। आइए सबको उठाइए, हम लोग प्रभु प्रशंसा करार जन्नो आमी तुम्हार नाथ गाएंगे। बोस सबाई उठे दाঁড়াবেন। তোমার নাথ আছে চিরকাল, তোমার ছাড়া কারো থাকে বিশ্বাসে তব সন্নিধান বাসনায় নিয়ত। আমায় ডাকো 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 যিশু হে, ক্রুশের আরো সন্নিধান দেহ আমায় 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 প্রভু হে, তব মুক্তি দেশে স্থান। অনুগ্রহ তৈলে আমারে অভিষিক্ত করো না, তোমার পবিত্র পরিচয় যাতে থাকি যেন দিনরাত। আমায় ডাকো 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 যিশু হে, ক্রুশের আরো সন্নিধান দেহ আমায় 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 প্রভু হে, তব মুক্তি দেশে স্থান। প্রার্থনাতে পাই কত আনন্দ, যখন শুনি তব রয়। প্রাণে বন্ধু প্রায় শুনেছেন সদাই আমার কাতর কিশোর। আমায় ডাকো 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 যিশু হে, ক্রুশের আরো সন্নিধান
স্বর্গসু বর্ণনা নাহি কথা আমায় ডাকো 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 যিশু হে ক্রুশের আরো শনিবার দেহ আমায় 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 প্রভু হে তব কুকি দেশে যবে যাব না স্বর্গ কাননে মৃত্যু নদীর পরপার তখন বুঝিব প্রেমের মহাত্ম স্বর্গ সুখী চমৎকার আমায় ডাকো 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 যিশু হে ক্রুশের আরো শনিবার দেহ আমায় 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 প্রভু হে তব কুকি দেশে Dear Lord, our Heavenly Father, thank you very much for giving us your only Son, Jesus Christ. Father, on the 27th Joint Prophetic meeting of Local Mission, we are going near to your sanctuary. When we are coming near to you, on the manifold blessings we have received from your Father, we humbly bring you here. Fill them all, worshiping you. Guide, sanctify, bless and multiply for the extension of your kingdom. Bless us with all the souls of the world. We pray all these things in Jesus' name. 아멘. সবাই বসে আসুন ঈশ্বর বাক্য শুনি। মথি 24 অধ্যায় 38 থেকে 39 পদ। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে, তোমরা এখানে থাকো, আমার সঙ্গে জগিয়া থাকো। পরে তিনি কিঞ্চিত অগ্রে গিয়া উবুর হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতা, যদি হইতে পারে তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাও, তথাপি আমার ইচ্ছা মতো না হোক, তোমার ইচ্ছা মতো হোক। প্রথম পিতর 2 অধ্যায় 21 এবং 24 পদ। প্রথম পিতর 2 অধ্যায় 21 এবং 24 পদ। কারণ তোমরা ইহারই নিমিত্ত আহুত হইয়াছ, কেননা খ্রিস্ট ও তোমাদের জন্য দুঃখ ভোগ করিলেন। এই বিষয়ে তোমাদের জন্য এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাহার পদ চিহ্নের অনুগমন করো। 24 পদ। তিনি আমাদের পাপার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই। তাহারই কথা দ্বারা তোমরা অরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। মাটি 21 অধ্যায় 28 পদ। হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দেব। যেসায়া 53 অধ্যায় 5 পদ।
Jisayo tipanno aday ponspot. Kintu tini amader o dormer nimitto biddo. Amader operader nimitto churno hoilen. Amader santi jonok sasti tahar upore bortilo. Ebong tahar koto sekol dara amader orogo hoilo. ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ যুক্ত করুন আমেন আসুন প্রার্থনা করি मंगलमय पिता तेरा वचन जीवित है जीवित वचन को प्रचार करने के लिए हम तैयार किया है हमको सहायता कीजिए साथ साथ सुनने वाला लोग सभी को तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा से सुन पाने के लिए तूने सहायता कीजिए प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में चाहे आमीन ये JPM लॉर्ड सपर प्रोग्राम में हम यहाँ पर इकट्ठा किया है आया हुए हम सभी को प्रभु को हम धन्यवाद देना बहुत जरूरी है हमारा शांति के लिए यीशु मसीह दुख उठाता है पापियों के लिए कितना काम किया है इस बार हम लोग जानकर और साथ साथ हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कितना आशीर्वाद मिला है जानकर और भी आशीर्वाद मिलने के लिए भी होगा और साथ साथ प्रभु में से कदम उठाने के लिए हम तैयार करने से अच्छा होगा हम जितना बहुत समय नहीं लेंगे छोटा समय सरमन हम लोग देंगे जो बाइबल हम लोग मिला है प्रथम पेतर 2 अध्याय में हम लोग मिला है वह आप है हमारे पापों के अपना देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया इससे हम पापों के लिए मार खा के धार्मिक के लिए जीवन बिताए उसके मार खाने से तुम चंगा हुए इसने प्रभु ने से मार खाने से तुम चंगा हुए बोल के हमको बताए हमारा प्रभु यीशु मसीह मार खाता है उसके द्वारा से हमने चंगा मिला है हालेलुया हम पापियों यीशु मसीह मार खाता है इस खाने का द्वारा से हमने चंगा मिला है बोल के हमारे बाइबल ने हमको शिक्षा दिया है इसलिए हम अपना आपको भी देख लीजिए जो किसने मेरे लिए मार खाया है किस लिए मेरे लिए दुख उठाया है हमने जानना बहुत बहुत जरूरी है और के कारण से हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाता है से यीशु আমাদের अपराधोर निमित्त समर्पित হইলেন এবং আমাদের धार्मिक गुनार निमित्त उत्थापित হইলেন বলছি हमारा पाप का द्वारा से उनको पकड़वाया है और हम धार्मिकता बनने के लिए हमारे प्रभु जी उठाया है पापों के लिए उसको पकड़वाया है साथ साथ जी उठाया है हम धार्मिकता बनने के लिए इस हमारे बाइबल ने हमको कहता है और 2 कोरिन्थ में 2 कोरिन्थ चैप्टर 5 में यीशु ख्रिsto पाप কেরোনাই তবু তাকে পাপের জন্য পাঠালেন যেন আমরা তার দ্বারা ঈশ্বর নিকট धार्मिक গণিত হই বলছি यीशु मसीह के पास में पाप नहीं है बिना पाप के लेकिन हमने धार्मिकता बनने के लिए उनके इससे दुख उठाए यीशु ख्रिsto पाप करे নাই তবু তাকে পাপের জন্য পাঠালেন যেন আমরা তার দ্বারা ঈশ্বর নিকট धार्मिक গণিত হই যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু মধ্যে দিয়ে আমাদের পাপের মুক্তি দিয়েছে যিশু খ্রিস্টের রক্ত ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে মুক্তি দে আমরা বই করব না
আমরা বই করব না। हम पापी इंसान हैं, हम प्रभु परमेश्वर के सामने इसके चरणों में हम नहीं आ पाया है, उससे हम दूर में जाना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह का द्वारा से उसके चरणों में हम आ पाया है, विनती कर पाया है, हम स्तुति कर सकता है। यीशु ख्रिस्टेर रक्त আমাদের पाप থেকে মুক্তি দেয়। उसका लहू से यीशु ख्रिस्टेर रक्त আমাদের पाप থেকে মুক্তি দিয়েছেন। খ্রিস্টের রক্তের মধ্যে আমরা স্বর্গীয় রাজ্যে যেতে পারি। इसलिए हम लोग भी बोलता है जोहान चैप्टर 14 1 से 3 में, तुम्हारे हृदय उद्विग्न ना हो, ईश्वर विश्वास करो, আমাতেও বিশ্বাস করো, আমার পিতা বাতিতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত তোমার দিগকে বলিতাম, কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাইও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরা ও সেখানে থাকো। पापी इंसान के लिए बिना यीशु मसीह का द्वारा से स्वर्ग हम नहीं जा पाया है। लेकिन पापी इंसान होने से भी हमारे प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाने के कारण, मेरे लिए मार खाने के कारण, मेरे लिए मर गया और जी उठा है, इनका द्वारा हमका धार्मिकता बन जाता है। और साथ साथ हमने स्वर्ग को मेरे लिए रिजर्व किया है। हालेलुया। आप हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह इंतजार करता है। स्वर्ग तेरे लिए तैयार किया है, स्वर्ग को तेरे लिए मेरे लिए तैयार करके रखा है। लेकिन ऐसे स्वर्ग हमको पाने के लिए हमारा यीशु मसीह बहुत कठिन समय, दुख समय इनके जीवन जिंदगी में हम लोग मिला है। हे আমার পিতা, যদি হইতে পারে তবে এই পান পাত্র আমার নিকটে হইতে দূরে যাও, तथापि আমার इच्छा मतो ना हो তোমার इच्छा हो। जो दुख उठाने से भी बहुत तकलीफ में दुख को तलाश करता है, दुख को इससे हल्का से नहीं करता है प्रभु होने से भी। सो इंसान सभी को पाप, जो आपने झूठ बोलता है, जो आपने चोरी करता है, जो आपने माँ पिताजी से सब पाप किया है, जो अपना जाति लोग ने पाप किया है, जो अपना परिवार ने पाप किया है, सब पाप को यीशु मसीह का ऊपर में डाल दिया। पाप का द्वारा से हम इंसान को बहुत खराब है। आपका सोचना को हम लोग यहाँ पे देखने से कैसा होगा, अरे प्रीचर लोग भी क्या बोलते हैं बोल के कोई लोग भी सोच भी सकता है। और आपको विचार को यहाँ में देखने से ये हम लोग पाप का द्वारा से हम लोग ऐसे हम लोग सोच जाता है। लेकिन उसको प्रभु ने साफ करने के लिए, उसका खून को देने के लिए, सब के लिए प्रभु ने राजी किया है, सब के लिए प्रभु रेडी किया है। और हम लोग गेत्सेमनी बगान में क्या हम लोग देखता है, गेत्सेमनी बगान में हम लोग देखने से शारीरिक और आत्मिक से दुख उठाता है। हमारा प्रभु ने शारीरिक और आत्मिक दुख उठाता है। जो हम पाप का द्वारा से इंसान, ये दुनिया का पाप जो बहुत बारी का है, उस बारी को और इंसान तरफ में भी उनका दुख को बहुत ज्यादा का है। इसलिए प्रभु ने
सब अपना दुख शारीरिक आपका शारीरिक दुख और आपका आत्मिक दुख को भी ले जाने के लिए तैयार किया है, उसको भी पूरा ले जाता है। इसलिए उनका बारी तो बहुत 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 बारी है। इसलिए प्रभु होने से भी इसको हम नहीं चाहता है, लेकिन इसको हम नहीं भूख पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु इसमें हम इनकार नहीं करता है। तेरा इच्छा हो तो हम करते जाएंगे बोल के इसका साथ में अपने जिंदगी को देता है, अर्पण करता है। मेरा पाप, आपका परिवार का पाप, हम सब पाप को प्रभु ने भूख जाता है। इसलिए गेत्सेमनी को भी हम लोग देखने से शारीरिक और आत्मिक पाप को हम लोग मिलता है। ईसाया ने क्या बोलते हैं, जैसे किंतु তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিত আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে বর্তিল এবং তাহার কত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল বলছি। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारे पाप को पूरा ले जाता है। शारीरिक आत्मिक गेत्सेमनी में कितना दुख उठाता है, शारीरिक आत्मिक सबको यीशु मसीह ने भुगता है, उसको ले जाता है। इसलिए हम अभी प्रभु ने तेरा पाप को हम ले जाता है। क्यों तुम दुख होता है, क्यों समस्या होता है? आत्मिक और शारीरिक पाप को जो पाप किया है हमने उठा लिया। क्यों आप शांति नहीं है, क्यों आप शांति नहीं है बोल के हमको सवाल पूछा है। और हे परिश्रांतो ओ बराक्रम लोक सकल আমার নিকটে আইসো, আমি তোমাদিগকে विश्राम देव बोलছি। हालेलुया। हमारे प्रभु ने जितना दुख उठाता है, दुख उठाकर हमको बुलाता है, डांटता है, हे परिश्रांतो ओ बराक्रम लोक सकल আমার নিকটে আইসো, আমি তোমাদিগকে विश्राम देव बोलছি। हमारा फाइनेंस प्रॉब्लम अच्छे, बच्चा का प्रॉब्लम अच्छे, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम किया प्रॉब्लम अच्छे, हेल्थ का प्रॉब्लम अच्छे, फ्यूचर का प्रॉब्लम अच्छे, और क्या पहले साल में जो किया है हम लोग बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। हम लोग तूफान जैसा हमारे जिंदगी में आया है, जैसे पानी बढ़ता है इसका जैसा हम लोग का जिंदगी में समस्या बढ़ जाता है, बढ़ जाके हम लोग दुख होता है। पैसा नहीं, हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चा लोग इतना नहीं है, मिनिस्ट्री में हम लोग इतना नहीं चलता है, हम लोग जितना किया हम लोग समस्या है। लेकिन ऐसे होने से हे परिश्रांतो ও বরাক্রান্ত লোক সকল আমার নিকটে আইসো, আমি তোমাদিগকে विश्राम देव बोला। और ये चेलो लोग को आप लोग देख लीजिए, 9 में समुद्र में गया था, तूफान आया है, पानी बोर के आया है। क्या होता है, पानी बोर के आया है 9 में, और तूफान भी आया है। 5 मिनट का अंदर में उसको डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इतना दौड़ लग के रोता है। लेकिन उसका चरणों में, उसका साथ में प्रभु यीशु मसीह को सोता है। प्रभु यीशु मसीह को जगाकर हे प्रभु 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 चिल्लाकर हम लोग को देखो, ऐसे हम लोग समस्या में है, तूने हमको बचाओ 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 बोलते हैं। और यीशु मसीह ने तूफान को रुका दिया, जितना पानी बोर के आया है उसको भी रुका देता है। आपका जिंदगी में, मेरा जिंदगी में, आपका जीवन में, मेरा जीवन में, आपका परिवार में आपको समस्या को बोलने के लिए समय देने से हम लोग
समोसा मेरे पास में भी समोसा तो आपका पास में भी वो बहुत होगा। तूफान जैसे पानी बोर के आए जैसे अनुसार है। लेकिन ऐसे समय में प्रभु ने हमने शारीरिक आत्मिक जो दुख है हम पूरा ले गया। तुम शांति थाको बोल के हमको आराम करने के लिए हमको बताता है। इसलिए हमने प्रभु ने हमको बुलाता है, तुम क्यों आराम नहीं करता है, तुम क्यों आराम नहीं करता, आराम करो, मैंने काम किया है, तुम आराम से शांति से मेरे साथ में थको बोल के हमको बताए। और हम प्रभु बोझ को हम लोग तैयार में रखा है। ये प्रभु बोझ को हम लोग देख के प्रभु ने क्या बोलता है, ये मेरा स्मरण के लिए ये क्या करो, ये मेरा स्मरण के लिए क्या करो बोल के हम बताए। स्मरण के लिए क्या करो, मोड़ने दम तक पैर को उठाकर, हाथ उठाकर, पैर कदम उठाने वाला हमारे प्रभु है। हमारे परिवार समस्या को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ देने वाला को हम लोग प्रणाम करता है। लेकिन हमारे प्रभु ने हमारा परिवार समस्या, अपना परिवार समस्या का मरने तक शांति देने के लिए तैयार किया है। और ये प्रभु बोझ हम खाएंगे, हमारे प्रभु आप सोंगे अच्छे बोल के आप लोग जानने के लिए, दोबारा जानने के लिए हम प्रभु ने हमको कहता है। हम प्रभु को हम लोग जानकर ये प्रभु बोझ को हम लोग तैयार करेंगे। और प्रभु जितना मेरे लिए काम करने वाला, दुख उठाने वाला को हम लोग प्रणाम प्रशंसा करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। साथ साथ उनका कदम उठाकर हम लोग कोशिश करेंगे। और यहाँ में पेतेर में कारण तुमरा इहारोई निमित्त अहुत হইয়াছো কেননা খ্রিস্ট ও তোমাদের জন্য দুঃখ ভোগ করিলেন, এই বিষয়ে তোমাদের জন্য এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন যেন তোমরা তাহার পদ চিহ্নের অনুগমन करो बोल के हमको बताए। प्रभु जितना दुख होता है हमको भी इस संसार ये दुनिया में हम 1 2 3 दुख भी उठाने के लिए तैयार कर दो बोल के हमको बुलाता है। हम ये प्रभु बोझ हम खाएंगे प्रभु तुमने कितना अच्छा किया है मेरे लिए, मैं भी तेरे लिए दुख उठाने के लिए तैयार करेंगे। दुख 1 2 3 दुख 4 दुख, और जो भी मेरा जिंदगी जीवन में जो दुख भी आएंगे हम पालन करेंगे बोल के हम लोग तैयार कर जाएंगे। और प्रभु बोले देखो আমি দাঁড়ে দাঁড়াইয়াছি ও আঘাত করিতেছি, কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয় তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব ও তাহার সহিত ভোজন করিব এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে বল के हमको बताए। প্রভু বলছি আমি দাঁড়াইয়া আছি ও আঘাত করিতেছি, কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলে দেয় তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব ও তাহার সহিত ভোজন করিব এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে। प्रभु आपका हृदय में आने के लिए क्या है, अपना हृदय में प्रभु आने के लिए तैयार के अपना दरवाजा खुल दो, आपका दरवाजा खुल दो। प्रभु ने उसको साफ करना चाहता है, आपका दरवाजा खुल दो, आपका हृदय में प्रभु रहना चाहता है। लेकिन हम लोग हृदय में जो दरवाजा हम लोग नहीं खुल सकता है, कभी हम ताला में हम लोग अच्छे से हम लोग रखता है, कारण गुस्सा, हम लोग गुस्सा से ये रूम को हम लोग लॉक करता है, अपना समस्या को हम लोग ताला में हम लोग लॉक कर जाता है। लेकिन प्रभु ने ये ताला को खोल दो, हम उसमें रहेंगे। गुस्सा मत करो, ये जितना गुस्सा में अपना रूम को, हृदय में रूम को ताला में लॉक किया है उसको खोल दो, हम अंदर में मैं आऊँगा बोल के बताया है। और कितना आपने समस्या को अंदर में ताला में लॉक करके रखा है, जैसे हम लोग फाइनेंस प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, प्रभु ने उसको
ताला में जो छोड़कर खुलने के लिए हमको बताता है, खुलने के लिए बताता है, खुल दो। खुलने से प्रभु तेरा हृदय में आएंगे, तेरा अंदर में आ जाएंगे, आप शांति मिलेंगे। हे परिश्रांतो ओ बरग्रंथो लोग सकून हमार निकट आइसो हमी तुम्हें विश्राम देवो बोलची। और यीशु क्या करता है, दुख समय में भी एक कदम उठाकर प्रार्थना करके प्रभु से आराधना करता है। हम भी दुख समय में भी एक कदम उठाने के लिए हम लोग तैयार करने से, एक कदम उठाकर प्रभु में प्रार्थना करने के लिए हम लोग तैयार करने से अच्छा होगा। अभी कलकत्ता पास्टरेट को निवेदन करेंगे, तैयार करने से अच्छा होगा। যিশু বলছেন আমার পিপাসা তোমার জন্য। যিশু বলছেন আমি দুঃখিত কেন তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছ। যিশু সকলের পাপের ক্ষমার জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এবং মিনতি করছেন। তোমার জন্য যিশু খ্রিস্ট প্রার্থনা এবং জীবন দিয়েছেন। আমাদের সকলের পাপ যিশু খ্রিস্ট ক্রুশে উপরে ক্ষমা করেছেন, তোমার সকল পাপের ক্ষমা করেছেন। ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ যুক্ত করুন। আমেন। तुम्हारे लिए
North Calcutta Pastorate Choir. এখন আমরা प्रभु बोस को हम ग्रहण करेंगे. प्रभु बोस हम लोग ग्रहण करेंगे. हम निवेदन करेंगे. जितना मिनिस्टर आया है एक साथ हम लोग ग्रहण करने के लिए सामने में आने से सेक्रेटरी पास्टर जो डगना को हम लोग खोलेंगे. Asun আমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে এবং প্রবৃত্ত বিশ্বাসে প্রভুর মেজে নিকটে আসি. আসুন আমরা প্রভু বাক্য নতুন রূপে শ্রবণ করি. হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইসো, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দেব. প্রভু বলেন, দেখো আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও আঘাত করিতেছি. কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দে, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব ও তাহার সহিত ভোজন করিব এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে. বাহাবদি বলেন, তোমরা আপন আপন বস্ত্র না চিরিয়া অন্তঃকরণ চিরো এবং আপনাদের ঈশ্বর সদপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইসো. আসুন প্রার্থনা করি, শ্রবণ করি. সর্বশক্তিমান পিতা, আমাদের পাপের জন্য তোমার একজাত পুত্রকে দান করেছ. তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু যিশু. আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশে কতই না যাতনা সহ্য করেছেন. তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই পবিত্র আত্মা আমাদের পাপের জন্য যীশু খ্রিস্টের আত্মত্যাগ স্মরণ করিয়া দিলে. তাই তোমাকে ধন্যবাদ. সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বর, তোমার অনুগ্রহ লাভের আশায় তোমার চরণে উপস্থিত আমরা প্রার্থনা করি. এই প্রভুর বোস আমাদের প্রত্যেকের জন্য আশীর্বাদ যুক্ত করো, যাতে এই পবিত্র প্রভুর বোস দুর্বলদের জন্য অসুস্থতাদের জন্য অসুস্থতা, অপবিত্রদের জন্য পবিত্রতা এবং বিশ্বাসে দুর্বলদের জন্য বিশ্বাসে রূপান্তরিত হই. প্রার্থনা প্রভু যিশু নামে চাই, আমেন. প্রভু যিশু যে রটিতে সমর্পিত হন, সেই রটিতে তিনি রুটি লইলেন এবং ধন্যবাদ পূর্বক বইলেন ও কইলেন, ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য আমার শরণার্থে ইহা করিও. আমাদের প্রভু আজ্ঞা অনুসারে আমরা এই রুটি নেব ও গ্রহণ করব, যেন আমরা তাহাকে স্মরণ করতে পারি এবং যেন তাহার জীবনের দ্বারা আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়. তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন, আমেন. ইহা আমার দেহ তোমাদের জন্য. ইহা আমার দেহ, ইহা তোমাদের জন্য. ইহা আমার দেহ, ইহা তোমাদের জন্য. मंडली ने प्रभु बोस को हम लोग ग्रहण करेंगे. सहायता करने के लिए आज सर को थाकले ठीक होवे सहायता करने के लिए कर लो. मैं हाथ चल रहा हूँ.
그들에게 다시 धन्यवाद। अभी प्रार्थना करने के लिए रेवरेंड अनीस अधिकारी को हम बुलाएंगे। স্বর্গের মহান পিতা ঈশ্বর, তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করে পিতা, সেই সুন্দর দিন তুমি আমাদেরকে সাহায্য করলে পিতা, তথা হতাশম যে প্রিয় কন্ট্রাস্ট মিটিং তোমাদের কাছে সাহায্য করলে পিতা, তাই তোমাকে মহান ধন্যবাদ দিই পিতা। সেই 7 তারিখ থেকে এখনো পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলে পিতা, আমাদের সমস্ত রকম আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করছো, তাই তোমাকে মহান ধন্যবাদ দিই পিতা। পিতা, আমরা জানি আজকে অনেকে চেয়েছিল আসার জন্য পিতা, তারা আকুল ছিল, তারা ব্যাকুল ছিল, আজকে তারা তোমার দেহকে এবং তোমার রক্তকে তারা সেই গ্রহণ করে পিতা, কিন্তু তারা পায়নি পিতা। কেউ কেউ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, তারা আর কিন্তু প্রভু, আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আমরা এই সুযোগ পেয়েছি, তোমাকে আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি, তোমার দেহ তোমার রক্তের সঙ্গে আমাদের রক্তকে যুক্ত করতে পেরেছি, তথা আমাদের সমস্ত পাপ অপরাধকে যিশুর মধ্যে যুক্ত করেছি। তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই পিতা। তোমার পুত্র যিশু খ্রিস্টকে আমরা হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাই। যেরকম ভাববাদী আমাদের বলেছে, তোমরা অন্তর ছিল এবং আমাদের সেই যিশু খ্রিস্টকে ধন্যবাদ জানাই। সত্যি পিতা, তুমি তোমার রক্ত দিয়ে আমাদেরকে কিনে নিয়েছো পিতা। আমাদের সমস্ত পাপ, আমাদের সমস্ত দুর্বলতা, আমাদের সমস্ত অসুস্থতা তোমার রক্তের দ্বারা, আমাদের প্রভুর রক্তের দ্বারা যিশুর নামে দূর করেছো। তাই তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু। তুমি তোমার পবিত্র আত্মার সম্মানিত করো পিতা গো। তোমার পুত্র যিশু খ্রিস্টকে আরেকবার হৃদয় করে বলে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাদের জন্য, আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন পিতা। আমরা যখন অন্ধকারে ছিলাম, আমাদের কোনো রাস্তা ছিল না, আর সেই মুহূর্তে তিনি আসলেন আমাদের জন্য, কষ্ট, দুঃখ এবং অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করলেন শুধুমাত্র আমাদেরকে সেই অনন্ত জীবন দেওয়ার জন্য। সেই স্বর্গে যিনি যে ঘর বাটি তৈরি করেছেন, সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ যারা যারা আজকে আমরা তোমাকে গ্রহণ করতে পেরেছি পিতা। তোমার এই পবিত্র ভোজের দ্বারা যারা যারা আজকে অসুস্থ ছিল, যিশু নামে তাদেরকে সুস্থ করো পিতা। যারা যারা দুর্বল আছে, তাদেরকে তো যিশু নামে সুস্থ করো পিতা। যারা যারা আর্থিকভাবে দুর্বল আছে, তাদেরকে তোমার সেই পবিত্র ভোজের দ্বারা সমস্ত কিছু দূর হোক। তোমার পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে আসুক, আমাদের জীবনে নতুন শক্তি নিয়ে আসুক, নতুন সেই জীবন দাও। আমাদের রক্ত আর সেই অপবিত্র নেই, আমরা আনন্দে তোমার ধন্যবাদ করব। আরেকবার এই উপাসনা শেষ পর্যন্ত তুমি আসো, পবিত্র আত্মা দেয়া করেছে আমাদের সকলের, আমাদের প্রার্থনা যিশু। আমেন।
আসুন আমরা একটি গান গাইব শোনো শোনো ভাই শোনো গো সবাই মোরা মুক্তির গান গেয়ে যায় শোনো ভাই গাও সবে জয় যিশু জয় ধীরে ধীরে ভয় সংসার গাও সবে জয় যিশু জয় ধীরে ধীরে ভয় সংসার যিশুকে হৃদয় দাও ক্রুশ তলে ছুটে যাও যিশুকে হৃদয় দাও ক্রুশ তলে ছুটে যাও যিশু ছাড়া আর পথ নাই মোরা মুক্তির গান গেয়ে যাও শোনো শোনো ভাই শোনো গো সবাই মোরা মুক্তির গান গেয়ে যাও মুক্তির গান গেয়ে যাও আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের প্রভু পিতা ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহযোগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে বিরাজ করুক। আমেন। জয় যিশু।